देव देव जगन्नाथ प्रपन्नाते विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। ओं कृष्ण कृष्ण महाजोगिनी भक्त नाम भैयाकरण गोविंद परमानंद सर्वं मे वसमानाय सचिदानंद रूपाय विश्वव्याप्तादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राम। जो मानकर पुआ अच्छी से बापा माने गर्व करुचंती तांको बुढ़ापा समय रे तांको पुओ तांकू पेट पूरा खाइया को दब। जय श्री राम। आज आमे किछि बापांको विषय रे कहिबा। माँ सत ही पारे बापा विश्वास मध्य, कारण ये संसार रे आमे समस्ते माँ पाखरे अली अझटी करे आ माँ मध्य आमर सबु कथा को पूर्ण करे। किंतु थरे केबे चेष्टा करके देखंतु माँ बापांकर कथा को। ए संसार रे आमे समस्ते नतमस्तक माँ पाखरे, माँ किंतु ता मथाटा को नतमस्तक करे बापांक पाखरे। मु थरे पचारि बहु को बहु मु तो तोठू जन्म होइछि 10 मास 10 दिन गर्भरे तू रखिचु, खाइया पिया तू मते देइचु। ए संसार रे तू होचु बड़। किंतु बहु कहितिला आज जदि तू ए पृथ्वी पृष्ठ को आसीचु केवल तो बापांक पाई। ये संसार रे मु केवल आग मु नतमस्तक करे तोरी बापा पाखरे। मोठा तू सिना तो बापार कांद केबे देखिनु, मु देखिछि। समस्त जते बेले सोई जाती सी सेते बेले सेपटू को मुह करी गुणुगुणु गुणुगुणु होती। मु तो तांकरी पाखरे शुए। जते बेले मु बुलिकी तांको देखे सेते बेले सी किछि ना किछि गोटे हाथ ऊपर तल करू थांती। थरे मु तांको पचारली, बो कहूचे कथा बापा को, एटी तमे कौन चिंता करुच मते टिके कहबनी। आमे पूरा अग्नि को साक्षी रखी विवाह करिचे, सुख दुख भल मंद सबु समय रे साथी रे रहिबा। मु पूरा बलिया भुज कालिया ठाकुर पाखरे 12 मासरे 13 पर्व करुची। मो स्वामी को सुखरे रखिब, मते आग मारी तांकरी कांधरे मते ऐसुलक्षणी करिब। तमे कौन मते कहबनी ना कौन कहबी। भगवान को एते पूजा कले, भगवान तो पुओटिए देलेनी। दुईटा झील आमर तांको पाई तो मु ए कर्म करी पेटरू मारी तू चिरा लुगा पिंधि पहाड़े घर बड़ा रही संचित करके रखुचे। दिन आसब से माने पलैबे, आउ आमर बुढ़ापा आसब। एठी केते लोकंकर पुओ अछि से माने तांको बुढ़ापा समय रे तांको पाखरे रोजगार करके आनिके देबे। आउ आमुको भारी मन दुख लगे जिते बेले से यही कथा गुड़ाक आम पाखरे कहती। किंतु मु तांको बुझाई दिए। बहु कहूची एटी जहाँ भाग्य रे थिबो सेया हब। जदि तमे भल खाइयार थिबो आम झुअर कौन नाती हब नहीं। आमको सीना पुओटिए ठाकुर देई नाती, आउ कौन कई पुओ नाती आम बुढ़ापारे 2टा खाइया को दबा पाई। तेणु
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଅ ଅଛି ସେ ବାପା ମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ାପା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦବ। ମୋର ତ ପୁଅ ନାହିଁ, ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାପାର ଏଡ଼ ବଡ଼ ସପନ ମୋ ପୁଅ ବୁଢ଼ାପାରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଘଟୁଛି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୁଅ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବାପାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଛୋଟିଆ ଗୀତଟିଏ। ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଏଇ ସଂସାରେ ଦେଖାନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା, ମଲା ପରେ ସଂସାରେ ହାଡ଼ ପକାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଏଇ ସଂସାରେ କରନ୍ତି ଗାଳେ, ମଲା ପରେ ସଂସାରେ ଭାତ ଥାଳି କି ଥାଳେ। ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଏଇ ସଂସାରେ ମାରନ୍ତି ନାତ, ମଲା ପରେ ସଂସାରେ ଘିଅ ଖେଚୁଡ଼ି ଭାତ। କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ବାପା କଣ ଆଉ ଖାଇବ? ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଏଇ ସଂସାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଣାମ, ମଲା ପରେ ହାଡ଼କୁ ଧରି ଯାଉ ଧାମରୁ ଧାମ। ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଏଇ ସଂସାରେ ଘରୁ ବାହାର, ମଲା ପରେ ସଂସାରେ ନିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର। ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଏଇ ସଂସାରେ ଅନ୍ନ ନ ଦେଇ, ମଲା ପରେ ସଂସାରେ ସର୍ବେ ତୀର୍ଥ କରାଇ। ହେ ମୋର ପୁଅମାନେ, ତମକୁ ଯେଉଁ ବାପା ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିକି ଏଡ଼ ବଡ଼ ସପନ କରିଛି ଏମିତି କରିବନି। ବହୁତ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାଙ୍କ ପେଟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତିକି ସପନ, ମୋର ଏ ପୁଅ ମୋ ବୁଢ଼ାପାରେ ମୋର ଲାଠି ବାଡ଼ି ହବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖିଛି। ଥରେ ପଚାର ମାଆକୁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛି। ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖିକି ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ସେଇ 10 ମାସ ତଳୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବାପା କାନ୍ଧେଇଛି, ମାଆକୁ, ଭାରିଜାକୁ, ପୁଅକୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ, ଘରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ତା ଶରୀରଟା ବୁଢ଼ାପାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କରିକି ଭାବୁଥାଏ ମୋର ଏ ପେଟଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆଜି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା 5ଟି ଗିଲାସର ପାଣି, ଗୋଟିଏ ଗିଲାସର ପାଣିର କେବଳ ବିଷୟ। ମୋରାଲ ଅଫ୍ ଦି ଟପିକ୍ ଥିଲା ଏଇଆ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗିଲାସର ପାଣି ସେ 5ଟି ଗିଲାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗିଲାସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ଗିଲାସର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ଗିଲାସଟା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ରହିଲା। ହେ ମୋର ବିଭୁମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ, ଆପଣ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 5ଟି ଗିଲାସ ପତେ ଗିଲାସଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗିଲାସକୁ ଓଦା କରିକି ରଖିବେ।
बापा मुहरे टिके स्मित हास्य देवे आउ बापा पाखरे माँ को रखिबे एतिकी करिवे लक्ष्मी नारायण आपणक घरे सबु बेल पाई विराजमान हेबे। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नाते विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। ओम कृष्ण कृष्ण महाजोगिनी भक्त नाम भैयाकरण गोविंद परमानंद सर्वं मे वसमानाय सचिदानंद रूपाय विश्वव्याप्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।